안녕하세요 여러분. 프렌치 어떻게 이제? I did like this. 안녕하세요. 안녕하세요. 나 왜 바닥에 있는 양말을 보면 죽은 빨같이 보여? 나의 해방일지. 구시의 정체가 밝혀졌습니다. 드라마의 제 2막으로 접어들지 않나 그런 생각이 들어. 구시 big success. The 연기 is really 매력적이다. When you don't have a lot of 대화, it can be 어렵다 de t'imposer, mais lui il y arrive bien quoi. Donc c'était une déferlante de tweets et de réactions. Gou, oh là là, Mr. Gou. I don't know what about Mr. Gou makes me so hot, but damn, ça doit être sa nonchalance ou le fait qu'il a l'air de s'en foutre de tout alors qu'il maîtrise tout. My liberation notes. 이번에 본 90%에서 네. 네가 봤던 가장 인상적이었던 장면, 월 대사. C'était un déroit entre la Onni et Bagisanim. Et vraiment pour moi la phrase, the sentence, the 문장 de l'épisode c'est 까여도 양반한테 까이면 배우는 게 있구나. et putain c'est trop vrai. Ce truc à propos du rejet, franchement ça serait hypocrite de dire qu'on s'est pas tous dit un jour oh là là que Salam caminante. C'est ça que j'aime bien aussi à propos de ce drama, c'est que ça a pas la prétention d'être parfait. Plutôt que de montrer un modèle parfait des choses, ça montre les défauts où on se retrouve un peu tous et ensuite ce cheminement pour corriger ou pour s'améliorer à travers ces défauts. 저의 이 오만방자함을 참회하고 도전하는 심정으로 나갔었는데 잘했다 생각해요. Et c'est vrai que, enfin, on se l'est tous dit. Camille, attends, genre, d'où cette personne, elle ose s'intéresser à Wam. Quoi, oh non. 이런 생각 해본 적이 없어? Et j'ai arrête. Hein? Kojima la Jima. Non. 아 근데 있잖아. 그러면은 Non mais don't change the topic. So, 있지 왜 ah, 없겠어. voilà, c'est pour ça, c'est très honnête, c'est pour ça que j'aime bien ce drama. On part de ce sentiment qu'on n'a jamais trop osé dire, mais qu'on a tous, je pense, un peu ressenti. Et tu vois tout ce cheminement que la Oni fait à propos de ça, en étant rejetée pour la première fois. 사람 상대하는 법 배웠으니까 올겨울엔 정말 사랑하겠구나. Et du coup, elle a réalisé que son comportement avant n'était pas correct. 반성 정말 많이 했거든요. 나한테 좋다고 했다가 개욕 먹었던 인간들. Que c'est une chose de rejeter. C'est une chose aussi de penser dans sa tête, Camille, it's human to feel this way. But it doesn't mean that you have to be mean when you reject someone or when you decline someone. I really like this. Franchement, it can be really cliché and everything, but it reminds, putain, mais beef. Kind. 근데 거절 그렇게 당하면은 더 좋아질 것 같아. Ah ouais, attends, oulala, attends. 그게 부작용이야 바로. Ah non, it's 다른 문제. You kindly decline. Après, 계속 좋아하거나 좋아하지 않거나, je veux dire, c'est 이 사람 문제다. 너는 그러면 지난 날들을 돌아봤을 때 Oui. 어떤 방식으로 거절했던 것 같아? Mais I can't be mean. I can't even get angry 너 properly. 이름이 소민인데? 그럼 어떻게 거절해? 내가 마음이 안 가는 사람인데 널 좋아한대. 폴라 이제 기억 안 나. 얼마나 거절했는지 알아? Je rigole. Non, mais en fait, the problem is that I was often drunk. Because I parti de longtemps when I was a student. Can I buy you a drink? Voilà, I say yes. 거절, of course, yeah, sure. Arrête de tant pis, people are gonna think I'm a Yamachi après. Non, I don't do this. J'ai adoré ça. De rappeler que avec de la gentillesse, on peut enrober une mauvaise expérience en leçon plutôt qu'en sancho. Everyone should listen to this sentence and say, 맞구나. 조태훈이 연기정한테 문자를 되게 정성스럽게 보냈잖아. 나는 어떻게 느꼈냐면 준비가 안 됐는데 갑자기 그렇게 다가오셔서 조금 놀랐어요. 이 정도로 받아들였지 난 당신이 싫어요라고 받아들이지 않게끔 느껴지게 한단 말이야. Bah d'accord, mais so what are you saying? Kwak Chili equal Minli. 민리가 아니라 Mais non, why can't you be polite and say clearly I'm so sorry. Either I have my to someone else or either I'm really not into 아 그렇지 아니 voilà. 매너 있게 해야지. 내가 본 그 마지막 문자는 Mais 마음이 있으니까. 그러니까 마음이 있게 voilà. 느껴졌다고. Voilà. 근데 거절을 할 때는 마음이 있게 느껴지게 하면 안 된다는 거지. It's not a 거절. 언제 he said no? 근데 언니는 그걸 거절로 받아들였잖아. 매너 Because 좋은 it's 거절. a human reaction. I think Salam also, we always need a yes or a no. But to kind of protect ourselves to be disappointed when we are in the blurry, we're gonna take the outcome that hurts to be prepared. Oh, look, for example, you like someone, text this person and say, okay, can we meet tomorrow? And this person is gonna answer you. Or maybe I'll let you know. What are you gonna think? That he's gonna come or not? In your head, immediately, you're gonna think, you're gonna... Voilà, always like this. Non mais je te jure, mais c'est trop vrai. 90% of the way of people, we feel more secure to grab the negative first. Because if the negative comes, but if the positive, oh that's so great, always like this. Le truc que j'adore à propos de ce drama, c'est que c'est hyper honnête. The brother, 창희. il déborde d'honnêteté ce mec. 나 얼마 전에 똥 마려서 거의 죽을 뻔했거든. C'est normalement tu vois les clés d'une Royce. Autant que Salam de lit, Amou Maldoane. Oh, you have a Royce, please, you know.
없어도 있다고 하고 천천히 주겠다고 그렇게 말해줘요. 안 해. 안 하지. C'est 이게 내 것이 아닌데 왜 그것이 내 것이 될 수 있다는 생각을 하는지 왜? 상상이 안 되는 욕망인데 그 욕망에 그냥 빠진 상태로 행복하다 보니까 옆에서 무슨 소리를 하건 안 들리더라는 거지. Je pense que c'est ce que Gu Shi aime chez le frère, tu vois, c'est que il est très pur, quoi. Mais because he is really simple and honest. 결국에는 Royce 나옵니다. C'est vraiment chiwané, The Brother. Il pense pas à est-ce qu'il va penser que je suis intéressée à ça et tout. C'est vraiment, of course, 사람 들이 다 욕심 있어. C'est comme ça. Of course, a beautiful car, 좋아. Of course, 돈 좋아. 누가 안 좋아해. And I like this in the drama. Et je pense que c'est pour ça, du fait que ce drama est super honnête, il obtient de vachement bonnes réactions auprès de l'audience française en tout cas. My Liberation Note, ce qu'est drama, je crois qu'on n'en parle pas assez. C'est hyper psychologique. Plus l'histoire avance, plus tu découvres une autre façon de penser qui peut t'aider toi-même à l'avenir. My Liberation Note, c'est mon drama préféré. Je dois trop regarder My Liberation Note. Ça a l'air d'être un drama normal avec des persos normaux aux problèmes normaux. My Liberation Note, vraiment, ça me touche du plus profond de mon âme. Il y a un tweet qui est vraiment trop drôle. Sinon, c'est bon, moi aussi, je veux quelqu'un qui me worship gratos et qui m'écoute parler des ongles que je trouve par terre. C'est... 왜 바닥에 있는 키트를 보면 죽은 새 보여? 그냥 내일일 뿐인데 왜 여자의 시체를 보는 것 같을까? 구씨가 당미역에 내려서 삼포에 정착을 하게 된 계기가 미정이었다. She can be seen as the savior of Gushi. 그치. Mais 모르겠어. 너는 약간 미정이한테 불만이 좀 있는 거 같아. Ouais. 무엇입니까? Non, ouais. 속 시원하게 털어놓으세요 이제. Parce que le personnage de Mi-jong, il y a des choses pour moi qui, par exemple, sont inacceptables. Genre, le passage où elle descend voir sa pote et qu'elle entend sa pote avec son mec qui casse des trucs dans la maison et qu'elle tourne ses talons. Attendez. 어떤 송격이고 어떤 사연이 있든지 안 돼. 그치. 안에서 분명히 뭔가 폭력적인 상황이 발생하고 있는데 그냥 확인도 하지 않은 채 뒤돌아서 가버려. 그 장면을 어떻게 이해해야 될지 사실 Non. 모르겠어. Alors, I tried. Parce que je sais que Jack Nim is really great. So, I'm sure that this scene is here for something, that it means something more. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle a voulu montrer à propos de Mi-jong, même si je suis en profond désaccord avec cette décision. Et pour moi, peu importe à quel point tu es torturé, peu importe à quel point tu as peur, tu peux pas faire ça. Ou at least you call the police, at least you call someone, or at least you do something on purpose. If you don't want to get involved because you are so scared, I can understand. But you throw something the stairs to make some noise and you run away or you call some... You do something. Yega en deux. Mais du coup, je me suis dit pourquoi l'auteur a voulu montrer ça. Juste après, il y a la scène de Gushi avec les wild dogs. Et là, 갑자기 Mi-jong, 공포심 없이, elle court vers les chiens comme ça, ah machin. Avec une grosse voix, avec de gros gestes, enfin, très imposants quoi. La seule explication que j'ai vue, c'est est-ce qu'on n'aurait pas voulu nous montrer qu'elle arrivait plus facilement à gérer une situation avec des animaux dangereux qu'avec des hommes en fait. Finalement, que Mi-jong avait moins peur de chiens enragés que de l'homme en fait. Mi, écoute, except this, Mi, je ne sais pas. 나도 그 대조에 대해서는 조금 더 생각을 해볼 필요가 있을 것 같은데 미정이가 구 앞에서는 완전히 다른 사람이 돼. 사람들이랑 감정 섞는 거 별로 안 좋아하고 얼굴 붉히는 것도 싫어하고 싫은 소리도 못하고 꾹꾹 누른 채로 사회생활을 하고 있잖아. 근데 구 앞에서는 하고 싶은 말 다 하고 분노나 이런 것도 표현을 해. 근데 구도 마찬가지야. 아무것도 관심이 없어. 아무것도 하고 싶지 않고 아무 관계에도 얽히고 싶지 않아 하는 사람이었는데 미정에게만큼은 라면도 끓여주고 앞에서 계속 기다리고 있고 다른 사람에게 보여주지 않는 모습을 서로에게만 보여주고 있어. Non mais attends, là we don't talk about a 모습 quand même. De 친구 was 위험해 quoi. 맞아. Franchement, I agree. 근데 나도 작가의 분명히 의도적인 설정이었을 거란 말이지. 미정이 정말로 아무것도 하지 않고 돌아섰던 것. 근데 저희는 굉장히 화가 났고요. 그것에 대한 설명을 듣고 싶어요. 구자경이라는 사람은 자기가 생각한 불행의 총량이 있는데 그걸 조금씩 엄청난 큰 불행을 나눠서 견디는 게 그나마 덜 불행한 방법이라고 생각하는 것 같아. 근데 그 사람이 두려운 건 미정이란 사람이 갑자기 나타나서 삶에 내 이 작은한 불행을 하나하나씩 조금씩 막아버리면 총량을 채우려면 갑자기 한꺼번에 불행이 찾아올 거 아니야.
그것에 대한 두려움을 느끼기 때문에 미정에게 난 네가 무서워라고 말을 하는 거지. Oui, je pense que t'as raison. It's not rational for me. I believe in karma. Je pense que c'est plus à propos du fait qu'il a changé de vie, il a changé de comportement, il a changé sa façon d'agir avec les autres. Et je pense qu'il est sur la bonne voie, donc il a retourné son karma. Et je pense qu'il est en train de prendre conscience qu'il est en train de vivre correctement, de façon honnête, et ça lui fait peur. C'est pas de Mi-jong qu'il est effrayé, je pense qu'il est effrayé de son propre karma, des choses qu'il a fait avant, et qu'il découvre cette nouvelle vie à laquelle je pense qu'il tient profondément, même s'il l'a pas encore tout à fait accepté. Et je pense qu'il a peur que son passé vienne le rattraper. Mais au lieu de dire ça, il préfère dire 미정아 무서워. 마지막 장면에서 2022년이 됐는데 구자경이 클럽에 있어. 그리고 하늘을 보면서 미정이가 했던 말을 떠올린단 말이야. 내가 만났던 놈들은 다 개새끼. Je pense they broke up. 그 백사장한테 그렇게 말했어. 나 건드리지 마. 거기 남을 건지 여기 올 것인지 내가 결정할 거라고 했어. 근데 내가 생각했을 때는 백사장이 구씨를 건드려. 봄이 될 때까지 분명히 같이 있자고 했어. 그럼 다른 사람이 서로 돼 있지 않겠냐. 근데 겨울인데 구씨는 클럽에 있단 말이야. 마지막은 조금 재밌는 이야기를 끝내볼까? Ouais. 우리 염기정 언니님, 조태훈이랑 잘 될 것 같아? 박이사님이랑 잘 될 것 같아? 박이사님, 제발. 난 박이사님 나도 저희는 박이사님 쪽을 응원하겠습니다. Perfect combi. 박이사가 기정이를 바라보는 눈빛이 아주 심상치가 않구나. Ouais.